بسم الله الرحمن الرحيم. إذن عودة أخرى لدروس SVT انترناسيونال بكالوريا المغربية. فكنت آخر فيديو كنا تكلمنا على la transmission de l'information génétique. مباشرة من بعد هذا لو شابيتر كندخلو في ان اوتر شابيتر اللي هو les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les organismes diploïdes أو la génétique mendélienne. D'accord. إذن في هذا الدرس غنطرقوا المحاور التالية. D'accord. غنطرقوا bien sûr المونو هيبريديزم. ملي تنقول المونو هيبريديزم يعني تنتكلم على transmission d'un couple d'allèles، يعني كنتكلم على كاركتير واحد، علما ان حنا كنخدموا على لي زورغانيزم ديبلويد. دونك كنتكلم على كاركتير واحد qui est codé par un gène. Ce gène elle est présenté ou la représenté par deux allèles. On travaille chez les diploïdes bien sûr. Donc باش ما نكثروش الهضره بزاف وندوخو في لي تيرم، دونك غادي نخدموا على المونو هيبريديزم ومن بعد غنديروا دوطخ فيديو على ديبريديزم. Ça veut dire la transmission de deux caractères héréditaires. D'accord. في المونو هيبريديزم غادي نشوفوا 4 ديال النقط. La dominance complète. D'accord. شنو هما les valeurs statistiques اللي تيعبروا لي بانني راني في لا دومينونس كومبليت. وغادي نشوف لا كودومينونس، كذلك غادي نشوف شنو هما لي فالور ولا لي دوني اللي كيحيلوني على لا كودومينونس بانني راه ماشي في لا دومينونس كومبليت ولكن في لا كودومينونس. وغادي نشوفوا كذلك لو جين لو كا دان جين ليتال، كذلك عندي واحد لي فريكونس مجرد كنلقاهم كنقول بان عندي ان جين ليتال. وغادي نشوفوا في اخر نقطه l'hérédité liée au sexe. D'accord. l'hérédité liée au sexe bien sûr. وقبل ما نشوفوا كل نقطه في هاد النقط هادو ضروري نكونوا متمكنين من المصطلحات التاليه. خصني نعرف شنو هو ان فينوتيب. هادشي راه عندكم في الكور ديالكم التعاريف ديالهم، دونك il suffit de revenir au cours وتشوفوا التعريف ديالهم. الا شي واحد ما فهمش شي تعريف هاد التعاريف هادو، دونك في الكومونتير جو بو لو ريبوندر في لي كومونتير على هاد لا فيديو هادي. دونك خصني نعرف شنو هو الفينوتيب، نعرف شنو هو الجينوتيب، نعرف شنو هو جين، نعرف شنو هو اليل، نعرف شنو هو لوكوس، نعرف عاوتاني شنو هو ميوز براساج كروموزوميك ودي راه شفنا في لا فيديو السابقه، ونعرف شنو هما غاميت وكذلك فيكونداسيون. داكوغ. هاد لي تيرم ضروري نكون ضابطهم باش عاد يمكن لي نخدم في لا جينيتيك منديليان. اذا اول حاجه غادي نشوفوا دابا وكما قلنا في المونو هيبريديزم، من بعد غندوزو ان شاء الله للديبريديزم. دونك اول حاجه غادي نشوفوا لا دومينونس كومبليت. مونو هيبريديزم لو كا دو لا دومينونس كومبليت، ومن بعد نشوفوا ان شاء الله النقاط الاخرين. اذا بسم الله الرحمن الرحيم. دونك الوغ كيما تكلمنا قلنا غنتكلموا على باردون اون مينوت. دونك قلنا غادي نتكلموا على مونوبريديزم دومينونس كومبليت. في هذه الحاله دونك شنو خصنا نشدو بعجاله بلا ما نتيو وسط لي فالور وسط لو تكست. داكوغ. غادي كيكون عندنا غالبا شنو تسمى في لا دومينونس كومبليت لو كروازمون اونتر دو بارون. داكوغ. là نديرو هنا في السونتر. Le croisement entre deux parents, par exemple, le caractère étudié, c'est la couleur des poils. D'accord. Là, c'est le pelage noir, ou la couleur des poils. Dans un croisement entre deux parents, j'ai qu'à l'énoncer. L'un, elle est des poils de couleur noire, l'autre a des poils de couleur blanche. Donc, j'utilise un seul caractère, la couleur des poils, ou bien sûr, un différent de phénotype. Donc voilà, donc un phénotype les noir et l'autre phénotype les blanche. Donc un phénotype le مظهر الخارجي. Le gène il s'exprime par une protéine. La protéine il va se répercuter sur le caractère. Dans la couleur du poil le caractère, donc c'est le phénotype. Donc quand on a croisé un parent de couleur dont les poils sont de couleur noire et un parent dont la couleur du poil est blanche, on a obtenu, chez l'exercice, tous les individus issus de ce croisement, ils sont de couleur noire. D'accord. 100%, ils sont de couleur noire, ça veut dire qu'ils sont de phénotype noir.
هنا تيطلبوا مني جوج الحوايج ندير l'interprétation لهاد لو croisement و l'interprétation elle est de deux types. J'interprète les résultats et puis je passe à l'interprétation chromosomique. تيطلبوا لنا faites l'interprétation tout d'abord de croisement ثم تيطلبوا لنا faites l'interprétation chromosomique. Alors l'interprétation اللي غندير لو croisement ضروري نطرق لهاد ثلاث نقط. عندي 3 بوين اللي كنطرق لهم دائما هما نيت. دونك كذلك في الديبريديزم راه غنلقاو نفس الانتربريتاسيون تقريبا وغادي نشوفهم من بعد. دونك الان حنا خلينا في المونوهيبريديزم. اول حاجه تنقول il s'agit d'un monohybridisme علاش parce qu'on utilise juste un seul caractère اللي هو la couleur des poils. D'accord? Il s'agit d'un monohybridisme étude d'un seul caractère. ما نقولش ni dominance ni récessivité. D'accord? ما نقولش راه dominance complète ni d'accord? نقول غير il s'agit d'un monohybridisme. Puis نجي نقول عاوتاني شنو؟ F1 elle est homogène. ما معنى F1 elle est homogène? Ça veut dire que tous les individus ont le même phénotype. D'accord? شوف راه واخا يقولوا لنا إلا قلنا مثلا les femelles sont noires et les mâles ont la couleur des poils blanches. غادي تقول لي دونك لي مال راه كلهم عندهم كولور بلونش دونك راه اف 1 الي هوموجين. نو ما كنشوفش لي مال بوحدهم ونشوف لي نو نشوف لونسومبل. داكوغ الا قلنا مثلا فيميل نوار اي مال بلونش لا دونك اف 1 هيتيروجين. خص لونسومبل دي انديفيدو يكونوا نوار بحال عندنا هنا كلهم عندهم دو كولور نوار. دونك تنقول اف 1 هوموجين دونك لي بارون سون دو راس بور اولا دو ليني بور. نقدر نزيد d'accord vérification de la première loi de Mendel. D'accord. شنو كتقول la première loi de Mendel؟ إلا كانت F1 homogène donc les parents sont de race pure. d'accord donc في l'interprétation تنقول هاد النقطة الأولى هاد النقطة الثانية النقطة الثالثة اش تنقول les hybrides F1 اللي هي la descendance d'accord ont tous le même phénotype couleur de poils noir. d'accord عندهم كلهم le même phénotype اللي هو la couleur noir. Donc, je t'engoule, bien, l'allèle N responsable de la couleur noire est le dominant. Alors que l'allèle petit n responsable de la couleur blanche est récessif. لاحظوا درت هنا le majuscule وهنا le minuscule ضروري لأنني عرفت فين هو الدومينون وعرفت فين هو لو ريسيسيف. دونك مطالب ندير هاد لي سامبول وهاد لي سامبول هادو راهما تيعطيوهم لينا في التمرين تيقول لك d'accord vous représentez l'allèle de la couleur noire par et l'allèle de la couleur blanche par. donc خصني نحترم إلا عطاوك grand N عطاوك N B هنا غندير grand N هنا petit B. هنا في هاد الحالة درنا حنا grand N petit N. d'accord donc عندي 3 بوين اللي تنطرق لهم في الانتربريتاسيون هما هادو. نزيد دابا باش نتكلم غنشوف الانتربريتاسيون كروموزوميك. عرفت لو دومينون عرفت لو ريسيسيف دونك يمكن لي ندير انتربريتاسيون كروموزوميك. dans ce cas تندير P1 d'accord dans ce cas شنو نعمل نحط لي بارون ديالي P1 croisé avec P2 نكتب phénotype نكتبها phénotype ونحط لو phénotype ديالو كوم سا entre deux accolades وندير N majuscule بالنسبة لو بارون لأنه il est noir. le parent 2 de couleur blanche شنو قلنا il est codé par l'allèle petit n donc غادي ندير الفينوتيب ديالو لو phénotype ديما كنقول entre deux accolades وندير petit n. شنو قلنا F1 homogène les parents de race pure بما انهم sont de race pure donc le génotype ديالهم غادي يكون l'allèle اللي عندي الفوق هو اللي عندي لتحت. d'accord هاد le phénotype est le codé par le gène grand N grand N. le gène il est présenté par deux allèles. d'accord قلنا les chromosomes homologues عندنا chromosome et chaque chromosome fait l'allèle qui code pour de la couleur. donc ندير grand N على grand N نقول de race pure نمشي لهاد le parent 2 تا هو ندير petit n على petit n. d'accord عندي ان انديفيدو اللي عنده جينوتيب grand N سير grand N شنو هما لي غاميت اللي غيعطيني. لاحظوا في لاميوز كتكون séparation ديال هاد لي كروموزوم il se sépare les chromosomes homologues. donc غيطلع عندي كروموزوم فيه grand N كروموزوم الاخر في الغاميت الاخر غيكون عندي فيه grand N. donc غاميت فيه grand N وغاميت فيه grand N donc توجور عندي grand N. donc لي غاميت 100% grand N بالنسبه ل P1. غنمشي ل 1 P2 تما خصني نديرهم لي غاميت ديالهم. donc séparation des chromosomes homologues ils se séparent au cours de la formation des gamètes. غيكون عندي gamète فيه petit n و gamète عندي فيه هو petit n. donc les deux gamètes عندهم فيهم petit n donc عندي 100% petit n. la rencontre de grand N des gamètes grand N et petit n lors de la fécondation كتعطيني F1 grand N على petit n.
Donc بما أن N est dominant, les individus يكونوا كلهم grand N. D'accord. هذه interprétation chromosomique هنا. D'accord. ما نزيدش عليها. فقط شنو نزيد؟ بأن هاد les résultats théoriques, d'accord, ils confirment les résultats expérimentaux. لأنه في التمرين باش بدا ليا sont des un croisement, des résultats, attendez des données expérimentaux. On a croisé un individu noir مع un individu ou une espèce عندها la couleur de poil noir avec une espèce de couleur noire de couleur de poil blanche. عطاتني toutes leur descendance elle est noire. منين درت لي شيكي لقيت بأن il y a concordance. D'accord, je t'engoule, les données, les résultats théoriques, l'analyse théorique, concordent, voilà, concordent avec les résultats expérimentaux. Donc, il s'agit bien d'un monohybridisme avec dominance complète. Le deuxième croisement, il est F1 et F1. Alors, le deuxième croisement, on a F1 et F1, bien sûr, F1 elle est noire. كيعطينا بأن on a obtenu F2 فيها 3 quarts noirs et 1 quart blanche. Automatiquement ملي تيكون عندي monohybridisme avec dominance complète F2 ضروري نلقى فيها 3 quarts ديال ديال لو phénotype dominant وكنلقى فيها 1 quart ديال لو phénotype اللي هو récessif. في l'interprétation شنو غنقول؟ les fréquences 3 quarts et 1 quart ديال la F2 à la génération F2 reflète la dominance complète de l'allèle responsable de la couleur noire. Donc, c'est qui domine. L'interprétation chromosomique, donc on a F1 مع F1 تعطيني F2 في le monohybridisme 3 quarts 1 quart. Tu vois l'interprétation. L'interprétation chromosomique, donc F1 تنحط le phénotype دائما ونحط تحت منه الجينوتيب et les gamètes. Phénotype قلنا هادو عندنا n sur petit n, on l'a déjà vu هنايا بأن F1 F1 عندها n sur petit n. Donc ملي تنقول n sur petit n تنقول بأن F1 elle est hétérozygote. كاين فرق ما بين homozygote et hétérozygote. بحال les parents sont de race pure تنقول homozygote. هذا homozygote. لا اللي عندي الفوق ولا اللي عندي لتحت. بينما هنا في F1 obtenu عندي grand n sur petit n. كنقول بأن F1 elle est hybride ou bien كذلك كنقول hétérozygote. D'accord. ولكن elle est hétérozygote, elle est homogène. Ça veut dire tous les individus se ressemblent avec le caractère. Donc كملوا. Donc نمشيو l'interprétation chromosomique ديال la génération F2. F1 elle est hétérozygote كنحط le phénotype نحط le génotype grand N sur petit n, l'autre كذلك parent. Les gamètes, شنو عندي هنا؟ عندي deux allèles différents. Lors de la migration des deux chromosomes homologues vers les deux pôles, غيكون عندي gamète فيها grand N و gamète فيها petit n. Donc 50% عندي فيها N و 50% عندي فيها petit n. كذلك بالنسبة l'autre parent F1, c'est la même chose, 50% et 50%. Et puis كندير l'échiquier ديالي تنكتب échiquier de croisement. تنحط les gamètes de la F1 grand N petit n وندير 50% 50%. هانتوما كتلاحظوا درت 1 demi 1 demi c'est 50% 50%. L'autre ça هو عطاني 50% 50%. هما لي غاميت ديالو 1 demi 1 demi وصايي كنحط هاد الغاميت مع هاد الغاميت. Ça veut dire la fécondation. عندي هنا grand N sur grand N. هنا غيكون عندي grand N sur petit n. هنا la rencontre ديال grand N مع grand N مع petit n عطاني grand N sur petit n. petit n غيكون عندي هنا. وندير دونك عندي هنا 4 cases. 1 demi, ça fait 1 quart. 1 demi, ça fait 1 quart. Toujours 1 quart, 1 quart, 1 quart. اش كنلاحظ عندي 3 de ces génotypes كلهم غيكون عندهم le phénotype grand N. هنا عندي grand N مع غيعطيني grand N. هنا N toujours قلنا il est dominant à petit n donc غيكون عندي phénotype grand N. هنا كذلك grand N sur petit n غيكون عندي phénotype grand N لأن N قلنا هي le dominant. وهنا عندي petit n sur petit n donc غادي يكون عندي le phénotype petit n. donc عندي الله 1 sur 4 qui est petit n ولكن 1 2 3 3 sur 4 qui sont grand N. دونك شنو كنقول عاوتاني نفس الجمله اللي قلنا هنا في الانتربريتاسيون كروموزوميك هنايا كذلك هنا شنو عندي لي ريزولتا تhéoriques d'accord
les résultats théoriques concordent avec les résultats expérimentaux اللي عطاني هو في التمرين في الاول بان ملي ندير اف مع اف 1 غيعطيك 3 كار عندهم نوار و 1 كار ما يعطيكش 3 كار، هو يقول لك مثلا عندي 300 individus noirs وعندي 100 individus blanches. D'accord? Donc عندي 300 et 100 وهنا عندي 3 quarts et 1 quart. Donc là c'est la même chose. تقول بأن les résultats théoriques concordent avec les résultats expérimentaux. On est bien dans le monohybridisme avec dominance complète. Donc là on a l'interprétation du croisement et l'interprétation chromosomique, d'accord, aussi bien pour les individus F1 que pour les individus F2. Donc la prochaine vidéo غادي نخصوها غادي نخصوها ان شاء الله la codominance, d'accord, نخصوها ان شاء الله la codominance et les gènes cas de gènes létales. وعاد ان شاء الله من بعد نديرو واحد troisième vidéo خاصة l'hérédité liée au sexe. Donc je vous laisse ونتشوفوا ان شاء الله في القريب العاجل. لا خصكم شي حاجه يمكن لكم تكتبوها في لو كومونتير و je vous réponds le plus tôt possible. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.